Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Safi Santana. My NPM 2021-2085. Today, I will explain about the announcement text. Have you ever read the text containing the competition notice posted on the school wall? Or have you ever read the notification letter for taking report cards given to your parents from school? Nah, teks tersebut disebut dengan announcement text. And then I will share about the document about of announcement text. Wait a minute. Nah, this is let's begin our lesson now. This is an announcement text. What is announcement text? Apa sih announcement text itu? Jadi, announcement text, a statement or official notification in or written from the contains a matter to be known by many people. And then, namun banyak orang di sini ya bukan berarti semua orang yang mendengar pengumuman itu, melainkan orang-orang yang berkepentingan atas pengumuman yang diumumkan tersebut. Nah, announcement dibuat dengan tujuan untuk mengumumkan suatu informasi penting yang harus diketahui oleh orang banyak. And the next is type of announcement. Number one is public service announcement. Public service announcement, misalnya pemberitahuan atau himbauan dari pemerintah. Announcement juga dibuat sebagai himbauan atau peringatan dari pemerintah akan larangan yang tak boleh dilakukan atau suatu perintah yang harus dilakukan, misalnya memakai masker saat pandemi COVID ini. And next, high school graduation announcement. High school graduation announcement, example, misalnya tuh pengumuman lomba ada di mading, or pengumuman acara tentang sekolah, or apapun itu, all about school. And the next is job announcement. Job announcement, misalnya suatu perusahaan ketika membuka lowongan pekerjaan, biasanya memakai announcement text agar memudahkan calon karyawan. Biasanya tuh ini tuh ditemukan di dinding, tiang listrik, dan sebagainya. Pasti kalian pun pernah menemukan tersebut ya. And next, promotion announcement. Promotion announcement misalnya seperti pengumuman diskon dari mall-mall or toko-toko online. Nah, and the last is marriage and wedding announcement. Sini juga sebetulnya acara ulang tahun juga termasuk announcement juga ya. Nah, di saat ada seseorang yang sedang ada acara pernikahan, ulang tahun, dan sebagainya, biasanya dibuatlah sebuah announcement agar orang-orang datang ke acara tersebut. Nah, struktur yang 5 ini sebenarnya masih banyak, tapi saya hanya menuliskan 5 saja agar kalian nyari tahu sendiri. And this is a structure announcement. Structure announcement is ada 3. Number 1 is opening or title. Number 2 is explanation or content. Number 3 is closing. This is a example about announcement. Dan di sini juga udah tertera juga strukturnya. Nah, number 1 is opening.
opening or title. The title or title of the announcement is the most important part of an announcement because the title represents the entire contents of the announcement. And the preamble is the opening part of the text announcement. The opening section, which contains the title and purpose for which the announcement is made, or an outline of the information to be conveyed in the announcement. In the example announcement about the opening section contains information. Nah, ini adalah contoh dari opening online art competition. And Durham School will hold an online art competition to celebrate National Art Day in 2021. Nah, ini tuh termasuk ke dalam opening or title. Next, number 2, explanation or content. Konten merupakan bagian isi pada text announcement. Bagian konten ini berisi informasi lengkap mengenai hal-hal yang ingin disampaikan pada halayak umum melalui pengumuman tersebut. Misalnya mau mengumumkan suatu event, berarti bagian kontennya akan berisi tentang waktu dan tempat pelaksanaan acara, hingga ketentuan lain mengenai acara, misalnya dress code yang harus dikenakan atau persyaratan yang harus dibawa. Nah, pada contoh announcement ini, bagian kontennya berisi informasi lengkap mengenai online art competition 2021, mulai dari cabang lomba yang tersedia hingga waktu pelaksanaan lomba tersebut. So, future explanation of the contents of the announcement generally consists of basic information which includes types of activity, time, place, address, participant, and contact person. And the last is closing. Nah, ini adalah closing. Finally, the closing part. Closing is the closing part of the announcement. Takes the closing section regarding the announcement. If the reader needs further information in this section, you can also include the website or social media or the announced event. In the example announcement about the closing section contain information on the website page for registering for the competition, as well as contact person who can be contacted regarding the competition. Nah, ini contact personnya. Maybe that's enough from me. If you have any question about announcement text, you can contact me or WhatsApp and Gmail. And then mohon maaf bila ada beberapa kesalahan. Keep practicing. Stay healthy, stay safe. See you the next week. Bye-bye. Assalamualaikum.